las 6:25. Naomi is gonna preach. Naomi va a predicar. Entonces, desde ese lugar que hemos entendido de que Él nos ha amado primero, And so from this place of understanding that God loves us much first, ¿cuál es la respuesta que nosotros tenemos? what is the response that we have to give? Darle todo de regreso. To give everything back to Him. Todo lo que tengamos. Everything that we have. Y ese es mi corazón, como quiero poner esto en la mesa. And this is my heart. I want to put this before you guys tonight. At 6:50, our MC is gonna explain about the workshop. A las 6:15 nuestro orador va a hablar sobre las talleres. And then at 7, we're gonna have the first workshop. Y a las 7 tenemos el primer taller. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo un poco de barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Así que el ciego fue, se lavó y cuando volvía ya veía. 7:25, the second one. A las 7:25 el segundo. And so when you hold nothing back from God, Entonces cuando tú no retienes nada de Dios, God reveals himself Dios se revela and we get to see him rightly. y podemos verle correctamente. And this idea of holding nothing back from God Y esta idea de no retener nada de Dios is seen throughout the Bible. se ve a través de la Biblia. We're seeing the life of David when he was king Vemos la vida de David cuando él era rey, in 2 Samuel, en 2 de Samuel, when he messes up in his kingdom cuando él se equivoca con su reino and he has to give a sacrifice. y se le pide dar un sacrificio al Señor. He says that I will not give something that doesn't cost me. Él dice, yo no voy a dar algo que no me cueste nada. And this idea of like we're not going to give God something that doesn't cost us anything. Y esta idea de yo no le voy a dar a Dios algo que no me cueste. Because when we give him something that doesn't cost us anything, we're giving him Porque cuando le damos a él algo que no nos cuesta, le estamos dando nada. And then at 7:50, we're gonna run through our last workshop. Y a 7:50 terminamos con nuestro último taller. I have to be like amazed by Jesus. O sea, tengo que estar asombrado. I have to be in love with him. Tengo que estar asombrado y enamorado de él. People see I'm in love with something, O sea, la gente cuando ve que estoy enamorado de él, they're interested. o sea, están interesados. If it's like you just read, if it's like, oh okay, the gospel, here we go. O sea, si estoy como, aquí vamos. Step 1, Jesus died. O sea, paso 1. He rose again. Segundo, Or if people can tell like you can't quite get the words all right. o sea, la gente puede ver que tú ni siquiera puedes poner las palabras. So you're in love, Pero si tú estás and your enamorado life has y changed, tu vida ha sido cambiada, and sometimes you share it all wrong. y a lo mejor tú lo compartes todo mal. I've seen people share it all wrong. Compartirlo todo mal. I have translate for people. Todo mal. He traducido para gente que lo dice todo mal. I'm like, you missed some pretty key parts there. Como, te perdiste lo clave. But still, people are like, yeah. What you have? How do I have that? Pero de verdad que la gente es como, ok, lo que tú tienes, lo quiero. After our last workshop at 8:50, Después de nuestro último taller a las 8:15, we're gonna run Brave Love Woman in the basketball yard. en la cancha de básquet. No, Ay, amor valiente de hombres. No, de mujeres. De mujeres. Nos encontramos aquí en el CCU And we're here right now in y CCU. queremos invitarlos a las 6 p.m. And we want to invite you guys at 6 p.m. al Centro de Formación Artística at the Artistic Center porque vamos a tener un tiempo de adoración. because we're going to have a time of worship. Queremos llenar esta universidad de la presencia de We're Dios. going to fill this university with the presence of God. Nos vemos. See you there. Go. Boom. Okay. That's how we No grabo. Pero Dios quiere que tú tengas una historia con él. But God wants you to have your own story with Him. A lo mejor tú no necesitas estar en tu cuarto en la noche. Maybe you don't need to be at your room at night. A lo mejor tu historia empieza hoy, Maybe your story starts today. en este cuarto, In this room, con estos locos de otras naciones. these crazy guys from all the nations around. Pero está en ti. But it's in you. La Biblia dice que Él no rechaza un corazón humillado. The Bible says that He won't reject a humble heart. Y humillarse no es que te tires y digas, soy la peor basura del mundo. But to be humble is not like, oh, I'm the worst person, and then you drop yourself to the floor.
Humillarse es hacer todos tus pensamientos a un lado. But to humble is to make your thoughts aside. Y solamente decir, Jesús, te quiero dar un Gracias. Gracias. Por tu misericordia. Gracias. El Espíritu y verdad. Gracias. Yo te digo gracias. Tú y solo tú despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Y solo tú despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Mi gozo es darte gracias. Gracias. Y solo tú despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Mi gozo es darte gracias. Gracias. Y solo tú. What am I talking about? You gotta interview me. Okay. Where are you an OG? Why are you not from Florida? You're such an I'm OG. not from Florida because I am an OG, because I'm an original, and an original gangsta has to be from New York. And honestly, I think it's really rude that people were questioning where I'm from. We're from Tijuana. Yeah, but it's fine, you know? East Coast is where it's at. East Coast, the best coast. East Coast, best coast. West Coast, baby. West Coast. East Coast, best coast. East Coast, best coast. West Coast is the best. East Coast. Bogotá, West Coast.